So guys, magluto ko guys ng tilapia guys. Lagyan ko guys ng alugbati, tapos kunting gulay ng malunggay, bunga ng malunggay. Ayan, kamatis, sibuyas, luya, bawang, sili, ayan, sangkap natin guys. Ayan, pakulo muna ako ng tubig guys. Ayan guys, kulo na guys, lagyan natin sangkap guys. Ayan, luya. Ayan, luya. Tapos sibuyas. Kamatis. Tapos bawang mga idol. Lagyan na rin natin ng asin. Tapos konting pandagdag lasa guys. Tapos takpan muna natin. Pakuloy muna natin bago natin ilagay yung isda. Unti natin guys, yung kulo na guys. Ayan, pwede natin ilagay yung isda mga idol. Lagyan natin yung isda. Okay. Ayan. Tapos takpan natin ulit. Ayan guys, guys, lagyan natin yung gulay. Lagyan natin yung gulay. Tapos ito pa palang nakalimutan ko yung bunga ng malunggay. Dapat itong nauna. Ngayon, takpan mo natin guys. Para maluto na. Ito natin guys. Ito na guys. Lagyan natin yung sili. May 2 pirasong sili dito guys. Natin. Yan, ayos na guys. Sarap ng lasa. Yan, kunting kulo na lang to. Luto na to guys. Tingnan natin guys, baka luto na guys. Ay, luto na to guys. Ito lang silang medyo hilaw-hilaw pa, pero okay lang. Tikman natin. Ayan guys, okay na guys, lasa guys. Guys, pwede na to guys. Patayin natin mga boy. Ayan. Thank you so much guys.